ኦኬ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የአሰፋ ቱቶሪያል ቤተሰቦች ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ማይክሮ ኢኮኖሚክስ 1 ቻፕተር 1 ፓርት 1 ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመር ቢሄቪየር ኤንድ ዲማንድ የሚለው ቶፒክ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ዩኒት 1 ፓርት 1 it says theory of consumer behavior and demand. From that it is better to revise what's the concept of demand and what's law of demand. What's the concept of preference, consumer preference, and what are the types of preference, and what is utility, and what are the approaches which use to measure utilities are basic point, which will be discussed in this video. So if you're new for this channel, don't forget making a copy link, share and subscribe my YouTube channel. So let us to start what's the concept of demand. So chapter 1 theory of consumer behavior and demand ይላል። ስለዚህ ኮንሱመር ቢሄቪየር ከመጀመራችን በፊት ዲማንድ ምንድነው ሎ ኦፍ ዲማንድ ምንድነው የሚለውን በትንሽ ሃይላይት ላይ ዲስከስ እናደርጋለን። ዲማንድ ሲምፕሊ ኢትስ ዊሊንግነስ ፕላስ አቢሊቲ ቱ ፔይ or willingness plus ability to purchase that desired commodity is called demand ነው። አንድ ፈላጊ ወይ ኮንሱመር መግዛት መፈለግ አለበት። ዘን የፈለገውን ነገር ደግሞ የማግዛት አቅም ሲኖር የማግዛት አቅም ወይ የማክፈል አቅም ሲኖር demand እንለዋለን ማለት ነው። So willingness plus ability to pay or ability to purchase that desired commodity is called demand. So one willingness does not become what demand, and only ability to pay does not become to demand. So to say demand, willingness plus ability to pay must be satisfied. Go. Law of demand simply it's the law or the principle that states about the relationship between the price and the quantity demands are negatively or inversely related. That law is called law of demand. ምን ማለት ነው? ፍላጎትና ዋጋ ኔጌቲቭ ሪሌሽንሺፕ አላቸው። ዋጋው በጣም የጨመረ ከሄደ ሰዎች የማግዛት ፍላጎታቸው በጣም የቀነሰ ስለሚሄድ ኔጌቲቭ ሪሌሽንሺፕ ይኖራቸዋል ይላል። ፕራይስ ኦፍ ኤክስ ከጨመረ ኳንቲቲ ዲማንድ ፎር ኤክስ ይቀንሳል። ፕራይስ ኦፍ ኤክስ ከቀነሰ ደግሞ ኳንቲቲ ዲማንድ ፎር ኤክስ ምን ይሆናል? የጨመረ ይሄዳል። ይሄ ሎ ኦፍ ዲማንድ እንለዋለን። ሎ ኦፍ ዲማንድ። ስለዚህ ዲማንድ እና ኮንሱመር ቢሄቪየር ምንድነው ያገናኘው? ሰዎች ኮንሱመሮች ገዢዎች ናቸው፣ ፈላጊዎች ናቸው። ስለዚህ ስለሚፈልጉ መግዛት ስለሚፈልጉ ለዛ ነው ኮንሱመር ቢሄቪየር ዲማንድ የተገናኘው ማለት ነው። So let us see preference of the consumer. So if assumed to be consumer consumes two bundle of goods, good X and Y, good X and Y. So based on those two commodities, two consumptions, there are three main types of preference. There are three main types of preference. The first one is strictly preference. The second one is weakly preference. The last or the third one is indifferent preference. ሶስት አይነት ፕሪፈረንሶች ይኖራል። assume to be consumer ሁለት ኮሞዲቲ ኮንሱም ቢያደርግ ኤክስ ነው ዋይ ማለት ነው። እነዚህ ፕሪፈረንሶች እኔ ኮሞዲቲዎች ላይ ዲፔንድ ሆነን ፕሪፈረንስ ወደ ሶስት ክላሲፋይ ልናደርጋቸው እንችላለን። ፕሪፈረንስ ማለት ምርጫ፣ ሰው ኮንሱመሩ ኮንሱም ለማድረግ የሚመርጠው ምርጫ ፕሪፈረንስ ተደርጓል ማለት ነው። ዲቱስ ሪዝን ስትሪክትሊ ፕሪፈረንስ፣ ዊክሊ ፕሪፈረንስ እና ኢንዲፈረንት ፕሪፈረንስ ነው። መቼ ነው ስትሪክትሊ ፕሪፈረንስ የምንለው ነው? ላይክ assume to be consumer consumes good x and y, satisfaction which obtained by consuming of x is greater than y. Due to this reason, this consumer is preferred to consume X than Y. Therefore, this kind of preference is called strictly preference. And consumer X and Y ቢበላ then X በልቶ የሚያገኘው satisfaction Y consumer የሚያገኘው satisfaction ከY የሚበልጥ ከሆነ ይሄ ኮንሱመር የለምንም ቅድመ ሁኔታ ኮንሱም ማድረግ የሚፈልገው X ነው። ስለዛ ይሄ preference strictly preference ነው። strictly then X በልቶ የሚያገኘው satisfaction በትንሹ ከY የሚበልጥ ከሆነ ይሄ ዊክሊ ፕሪፈረንስ ይባላል። ዊክሊ ፕሪፈረንስ ስቲል ግን ይሄ ኮንሱመር የትኛው ነው ኮንሱም ማድረግ የሚፈልገው ማለት ነው? ኤክስ ነው ማለት ኤክስ ነው። therefore if x is greater than or equal to y, therefore this types of preference called weakly preference. Due to still this consumer is preferred to consume x than y. Then satisfaction which obtained by the consuming of x and y are the same. x በልተን የምናገኘው satisfaction እና y በልተን የምናገኘው satisfaction ወይ እርካታ ተመሳሳይ ከሆነ ኮንሱመሩ ዋይ ኤክስን ዋይ ዋይን መብላት ይችላል ወይ ኮንሱም ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አይነት ፕሪፈረንስ ምን ይባላል ማለት ነው? ኢንዲፈረንት ፕሪፈረንስ ነው። the type of preference assumed to be satisfaction obtained by the consuming of good x and y are the same. Due to this reason, this types of preference is called indifferent preference. Therefore, ጀነራላይዝ ስናደርገው ኮንሱመሩ ሁለት ኮሞዲቲ ከሆነ ኮንሱም ያደረገው ኤክስ ነው ዋይ ሶስት አይነት ፕሪፈረንሶች አሉ። ስትሪክትሊ ፕሪፈረንስ፣ ዊክሊ ፕሪፈረንስ እና ኢንዲፈረንት ፕሪፈረንስ ይባላል። ሳቲስፋክሽን ኤክስ በልቶ የሚያገኘው እርካታ ከዋይ የሚበልጥ ከሆነ ኮንሱመር ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ኤክስን ፕሪፈር ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ፕሪፈረንስ ስትሪክትሊ ፕሪፈረንስ ይባላል። ኤክስን በልቶ የሚያገኘው እርካታ በትንሹ ከዋይ የሚበልጥ ከሆነ ዊክሊ ፕሪፈረንስ ይባላል።
አሁንም ኤክስን ነው ፕሪፌር የሚያደርገው ማለት ነው። ኤክስንም ዋይ ኤክስን ዋይ በልቶ የሚያገኘው እርካታ ተመሳሳይ ከሆነ ወይ ደግሞ ኤክስን በልቶ የሚያገኘው እርካታ እና ዋይን በልቶ የምናገኘው እርካታ ወይ የሚያገኘው እርካታ ተመሳሳይ ከሆነ ዋይ ኤክስን ዋይን መብላት ይችላል ማለት ነው። ይሄ ፕሪፈረንስ ኢንዲፈረንት ፕሪፈረንስ እንለዋለን ማለት ኢንዲፈረንት ፕሪፈረንስ። ሶ ሰርች three main types of preference. Another is concept of utility. Utility simply satisfaction consumer earned by the consuming of the different goods and services called utility. እርካታ ማለት ነው። ኮንሱመሮች የተለያዩ ኮሞዲቲዎች ኮንሱም አድርጎ የሚያገኙት እርካታ satisfaction እንለዋለን ወይ utility እንለዋለን። utility simply satisfaction which obtained by the consuming of different goods and services called utility. Utility is subjective. What does mean subjective? It's different from human being to human being or person to person. አንድ ሰው እርካታ የሚሰጥ ኮሚኒቲ ሌላውን ምናልባት እርካታ ላይ ሰጠው ይችላል። እርካታ ሰው ከሰው ይለያል። ሰው ከሰው ስለሚለይ utility is what? Subjective. You can say utility is subjective. Good. Utility does not mean that usefulness. Utility and usefulness are not synonym or not the same. Utility measures consumer centric and usefulness is measures producer centric. On this point, usefulness measures producer centric, product centric. Then utility measures consumer centric. So this reason utility means does not mean that what? Usefulness. Good. Utility is different from time to time and place to place. Utility time to time, place to place ይለያል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ላይክ አንድ ሰው ጠዋት ተነስቶ ቡና ቢጠጣ ከዛ ምሳ ሰዓት ላይ ቢጠጣ ከዛ ማታ ቢጠጣ is it utility satisfaction is the same? ተመሳሳይ ነው እርካታው ላይሆን ይችላል። አንዳንዶቹ በጣም ጠዋት ቡና መጠጣት በጣም እርካታ የሚሰጣቸው ሰዎች ይኖራሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ጠዋት ቡና መጠጣት ምናልባት ምንም እርካታ የማይሰጣቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ utility is different from place to place and time to time. Then utility can be moral, utility can be immoral, utility can be legal, utility can be illegal. Therefore, when we generalize that a power or a pressure of the product which obtained by the consuming of the different goods and services called utility. Utility is subjective. Utility is different from time to time. Utility is different from place to place. Utility is different from what? Usefulness. Usefulness measures product centric and utility measures consumer centric. Then utility can be moral. Utility can be moral, legal or illegal. So these are the main difference between utility and usefulness and concept of utility. Good. Then other is approaches of measuring utility. There are two major approaches to measure utility. There are two major approaches. The first approach is cardinal. The second approach is ordinal. So cardinalists simply assume that utility can be measured in terms of number or objectively. ምን የሚሉ ናቸው ካርዲናሊስቶች? ሳቲስፋክሽን ወይ እርካታ የሆነ ኮሞዲቲ ኮንሱመር ጋር የምናገኘውን እርካታ ወይ ሳቲስፋክሽንን በቁጥር ሜጀር ማድረግ እንችላለን። ዩቲለስ የምትባል ሴ ዩኒት ተጠቅመን ወይ ሞኔታሪ ቫልዩ ተጠቅመን በገንዘብ የቀየርነው ቫልዩ ወደ ገንዘብ ቀይረን በቁጥር ሜጀር ማድረግ እንችላለን የሚሉ ናቸው ካርዲናሊስቶች። ኦርዲናሊስቶች ደግሞ የሆነ ነገር አድርገን ያገኘነው እርካታ ወይ ሳቲስፋክሽን በፍጹም በቁጥር ሜጀር ማድረግ አንችልም። ራንክ ማድረግ ነው የምንችለው፣ ኮምፔር ማድረግ ነው የምንችለው። እርካታውን ይሄ ከዚህ ይበልጣል፣ ይሄ አንደኛ ነው፣ ይሄ ሁለተኛ ነው፣ ሶስተኛ ይሄ ነው ብለን ራንክ ማድረግ እንችላለን፣ ደረጃ መስጠት እንችላለን እንጂ በፍጹም በቁጥር ሜጀር ማድረግ አንችልም የሚሉ ናቸው ማለት። This theory is called ordinalist school of economic theory. So አብዛኛው ኢኮኖሚስቶች ኦርዲናሊስት አይዲያ ነው ሰፖርት የሚያደርጉት። ሶ ካርዲናሊስቶች ዩቲሊቲ ኦብጀክቲቭ ሜጀር ማድረግ እንችላለን፣ በቁጥር ሜጀር ማድረግ እንችላለን፣ በዩቲለስ የምትባሳዩን ተጠቅመን በኦብጀክቲቭ ሜጀር ማድረግ እንችላለን የሚለው ቲዮሪ አብዛኛው ኢኮኖሚስቶች ሰፖርት አያደርጉትም ማለት ነው። ዜን ኦርዲናሊስቶቹ ግን በብዛት ሰብጀክቲቭ ስለሆነ is different from place to place and time to time ስለሆነ ኦርዲናሊስት ስኩል ኦፍ ኢኮኖሚክ ታውትን አብዛኛው ኢኮኖሚስቶች ሰፖርት የሚያደርጉት ቲዮሪ ነው ማለት ነው። Good. Cardinal utility theory. Cardinal utility theory as said before, utility can be measured in terms of certain measurement or unit that use what? Utility የምትባል ዩኒት ተጠቅመን በቁጥር ወይ በሞኔታሪ ቫልዩ ሜጀር ማድረግ እንችላለን ሚሉ ናቸው ማለት። ዩቲለስ ማለት የሆነ ኮሚኒቲ ኮንሱም ለማድረግ የከፈለውን ኮሚኒቲ ወደ ገንዘብ መቀየር። It is the reason that concept is called cardinal utility theory. So cardinal utility theory is holds true. The following assumption must be true. The cardinal utility theory የሚሰራው እነዚህ assumptions fulfill ካደረጉ ነው። የመጀመሪያው consumers are assumed to be rationality of consumers, meaning the main objective or the goal of consumer is maximizing of what? Satisfaction or utility in a given budget or income. በተያዘለት ጊዜ ውስጥ በተያዘለት ባጀት ውስጥ በተመደበለት ባጀት ውስጥ
እርካታ ማክሲማይዝ ማድረግ ከሆነ ነው። ዩቲሊቲ ኢዝ ካርዲናል ሚንስ ሜዠረብል then constant marginal utility of money, diminishing marginal utility of what, there is diminishing marginal utility. Total utility of basket is goods depend on the quantity of what or individual commodities ይላል። ምን ማለት ነው? አጠቃላይ እርካታ አንድ ኮንሱመር 10 ኮሞዲቲ ኮንሱም ካረገ ከ10ም ኮሞዲቲ ያገኛነው ኮሞዲቲ ደምረን ቶታል ዩቲሊቲ እናገኛለን። there is diminishing marginal utility ሲል ምን ማለት ነው? አንድ ኮንሱመር አንድ አይነት ኮሞዲቲ ደጋግሞ ኮንሱም ቢያደርግ የሚያገኘው እርካታ ወይም የምናገኘው እርካታ ምን ይሆን ይሄዳል? የቀነሰ ይሄዳል። ስለዚህ diminishing marginal utility of money አለ ማለት ነው። then constant marginal utility of money ይለናል። this assumption is an realistic assumption by the way. There is no constant marginal utility of money in a real world. So marginal utility of money can be increased or decreased. እንደ ሀገር እንደ ኢንዲቪጁዋል እንደ ግለሰብ constant marginal utility of money የሚለው assumption unrealistic assumption እንዲሁም ትልቁ የካርዲናል ስኩል ኦፍ ኢኮኖሚክ ታውት ሊሚቴሽን ኮንስታንት ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ መኒ ማለት ነው። ዘን ዩቲሊቲ በኦብጀክቲቭ ሜዥር ማድረግ እንችላለን ማለታቸው ቱ ዘ ሜን ዊክነስ ኦር ሊሚቴሽን ፎር ካርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ ነው ማለት ነው። ዘን አዘር ኢዝ ታይፕስ ኦፍ ዩቲሊቲ ቶታል ዩቲሊቲ ኤንድ ማርጂናል ዩቲሊቲ። ቶታል ዩቲሊቲ አጠቃላይ እርካታ ማለት ነው። ሶ ቶታል ሳቲስፋክሽን ኮንሱመር which obtained by the consuming of the different goods and services called total utility. Total utility is equals to utility 1 plus utility 2 plus utility 3 plus utility 4 plus utility 5 plus utility n አድርገን total utility ማግኘት እንችላለን። ማርጂናል ማለት ደግሞ አዲሽናል ማለት ተጨማሪ ማለት additional or extra utility here means by the consuming one more additional product is called marginal utility. Don't miss this point. Marginal utility ተጨማሪ እርካታ ነው። ተጨማሪ እርካታ ተጨማሪ ኮሞዲቲ ስንበላ የምናገኘው ተጨማሪ እርካታ marginal utility ይባላል። additional or extra utility consumer earns by the consuming one more additional product is called marginal utility. So how to calculate marginal utility? Changing total utility, changing Q now. Changing total utility, changing Q. We have assumed to be quantity is equal to ተሰጥቶናል። We have quantity here, quantity ከ0 እስከ 7 ተሰጥቶናል። then total utility ደግሞ 0 እስከ 28 ተሰጥቶናል። ስለዚህ የመጀመሪያው ኮለመን ቼንጅ መስራት አንችልም። ለምን ነው ቼንጅ መስራት ማንችለው? ከዚህ በፊት የነበረው ቁጥር ስለማናውቀው ከዛ ከ0 ወደ 10 ነው። 10 ማይነስ 0 ሲከፈል 1 10 ከዛ ወደ 18 ማይነስ 10 ሲከፈል 1 8 ከዛ 18 ወደ 24 ማይነስ 18 6 ሲከፈል 1 6 28 ሲቀነስ 24 4 ስንት ነው የሚሆነው? 4 ማይነስ ዲቫይድ ባይ 1 4 ይሆናል። 30 ማይነስ 28 2 30 ማይነስ 30 0 ዜን 30 ማክሲመም ወደ 28 ሲሄድ 28 ማይነስ 30 ማይነስ 2 ይሆናል። So by using this we can calculate total utility and marginal utility. So what kind of relationships are there? When the total utility increase, marginal utility is always what? Positive. When the total utility is increased, marginal utility is positive. የቀነሰም ቢሆን marginal utility positive ነው የሚሆን። ለምን? አንድ አይነት ፕሮዳክት ደጋግመን ኮንሱም ስናደርገው የምናገኘው ተጨማሪ እርካታ የቀነሰ ይሄዳል ማለት። የቀነሰም ቢሄድ total utility የጨመረ ሲሄድ marginal utility positive ነው ማለት። when the total utility is reached to the maximum እዚች ከማክሲመም ሲደርስ እዚች ግራፍ ላይ ማክሲመም ሲደርስ marginal utility እዚህ 0 ይሆናል። ከዛ ማክሲመም ደርሶ ዳይሜንሽን ሲያደርግ marginal utility ምን ውስጥ ይገባል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። therefore we can conclude that when the total utility is increased, marginal utility is positive. When the total utility is decreased, marginal utility is negative. When the total utility reaches to the maximum, marginal utility is become what? 0 ነው ማለት ነው። 0. Then other is law of diminishing marginal utility. It's a law or the principle that states about when the consumer consumes the same commodity continuously or successively without any time gap, additional or extra utility which obtained by the consuming of one more additional product is what? Decrease. ምን ማለት ነው? law of diminishing marginal utility አንድ ኮንሱመር አንድ አይነት ኮሞዲቲ ምንም ታይም ጋፕ ሳይኖረው ደጋግሞ ኮንሱም ቢያደርግ የሚያገኘው ተጨማሪ እርካታ የቀነሰ ይሄዳል ማለት ላይ ምሳ ሰዓት ላይ አንድ ሰው ቁጭ ብሎ በየአይነት ደጋግሞ ቢበላ የሚያገኘው ተጨማሪ እርካታው ምን ይሆን ይሄዳል? የቀነሰ ይሄዳል እስከ ኔጌቲቭ እስከሚገባ ድረስ ማለት። this is reason a law or the principle that states about the relative additional or extra utility of the consumer is become to decline. So to hold this true, this assumption must be satisfied. Consumers are rational, then consumer must be consumes the same product, no time gap, commodity must be similar in terms of color, in terms of size, in terms of package, in terms of design, in terms of everything, no time gap. Then preference of the consumer must be unchanged. So this is all about for today's lesson. If you have any question, any suggestion, please put or write your comment in comment section. Thank you very much.